que la entendió a usted. No lo veo. Pues vamos, estamos subiendo y estamos subiendo nuevamente porque hasta ahora vamos a la orden pantalón colegial, a la orden. Darle la mejor tecnología, conocimiento, capacitación. Y en esta ocasión nos sorprende encontrar a Alejandro Vélez Moro con esa bondad, con esa disciplina de empresario. Espero estar con ustedes y muy posiblemente presentar el portafolio de esta oportunidad para los grandes datos que tenemos aquí en el territorio nacional. Cortan, creo que para eso. Y las vacas ya no las dejan en los pastos, sino en 51. unos pastos ¿Eso es que van a implementar aquí?
zanahorias de 2 y 3, 4 libras cada zanahoria. No estamos haciendo la planta en Granada Meta, la planta de plátano, la harina de plátano, no es una cuadra completa. Para procesar los derivados que nosotros no sabemos y mandamos solo a pulpa, hectáreas. Que se están apuntalando en esas zonas más rojas para incrementar y sacar 10, 5 y 15 millones de hectáreas que no están siendo productivos. Mango, estamos haciendo sodio, estamos mejorando los cultivos de arroz, estamos haciendo cosas. Siento mejoramiento otra vez. Sí, sí, hay unos pasos que crecen. La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Wagyu, hacemos presencia a nivel nacional desde Chivolo, Magdalena hasta Belén, Caquetá, y estamos involucrados en el mejoramiento genético a través de la raza Wagyu. Wagyu significa vaca en japonés, y estamos involucrando una línea genética de Wagyu especialmente que es propicia para el trópico en el cual nosotros estamos, y la mayoría del trópico colombiano que está en el trópico bajo, y el 90% de la ganadería de carne que también está a través de ese trópico. Estamos implementando a Akaushi o Wagyu rojo. ¿Por qué? Porque es una raza completamente creada a pulso en Japón, comparte las mismas virtudes de muchos ganados que quisiera el mundo consumir: terneza, jugosidad, sabor, y al mismo tiempo en un tema de salud en el cual hoy en día Brasil ha partido su genética en dos, y hoy en día se hablan de animales en el cual se puedan entregar temas de salud, pero al mismo tiempo temas de marmoleo. Marmoleo es la grasa intramuscular en el cual se vetean las carnes, y eso le da que la persona al consumirlas ejerza menos fuerza, y al mismo tiempo es un tema de salud porque produce omega 3 y 6. Todos los animales que consumen pasto producen omega 3, pero la única genética probada a nivel mundial que produce omega 6 es la raza Wagyu. Puedo comentarles también que la rusticidad de este animal es absoluta. Son animales que las vacas se cargan a los 14 meses versus otras razas como los índicos que se cargan a los 27 meses o 24 meses en los mejores de los casos, y los rendimientos en canal estamos del 65% en razas puras, y cuando se cruzan con otras razas como las cebuinas estamos mejorando el 85% la calidad de la carne del cebú. Hoy en día en el mundo estamos hablando de carnes maduradas, pero al mismo tiempo estamos hablando de carnes marmoleadas, con jugosidad y con sabor. Otro de los grandes beneficios que tiene la raza Wagyu, a diferencia del resto de las razas, es que el Akaushi Wagyu rojo tiene un pelo corto, rojo, que está completamente, hay una correlación entre reflejar los rayos ultravioletas y los repele. Es un animal completamente rústico para nuestras ganaderías del trópico bajo en Colombia, ese es el caso. Y otra de las grandes bondades que tiene la raza es que tiene alta vascularidad. Cuando se sacrifica el animal, tiene muchas venas, así como las del cebú o del brahma. Eso hace que el animal se refrigere muy rápido, y es el ganado del futuro para todo el tema del calentamiento global. 5 razones por las cuales los campesinos de Colombia, de los municipios y las regiones de Colombia, deben optar por esta propuesta empresarial de desarrollo científico. Primero, porque la asociación es 100% sin ánimo de lucro, no cobramos por ser parte de la asociación. Estamos en un tema de motivación para que podamos llegar a competir no solamente nacionalmente con las carnes importadas, sino también para que pueda ser un gran foco de una gran propuesta productiva para poder exportar. Segundo, y que creo que es lo más importante, porque vamos a poder obtener más beneficios productivos dentro de nuestros hatos. Podemos tener unos animales que se salen muchísimo más rápido de las fincas, y podemos así al mismo tiempo obtener los réditos y los costos de la manutención del animal. Eso se traduce en mejorar nuestra calidad de vida. Tercero, porque es una raza en la cual el mundo hoy en día está hablando. Hoy en día en Colombia sacrificamos el mismo número de animales con Australia, pero la gran diferencia es que ellos, de solamente 100.000 animales que tienen con la raza Wagyu, todos los exportan a mercados de alto valor como son Europa, y Asia y Estados Unidos.
Cuarto, y es un tema social, porque al mismo tiempo que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida, pues el progreso va a incidir en que la gente deje la violencia de lado. Y quinto, una de las grandes razones por qué se está haciendo esto es porque tenemos un peso moral en el cual Colombia, con la cantidad de externalidades positivas que nos dio Dios, como es el agua, la calidad de los forrajes y el clima, tenemos que tener el respeto por nuestra misma actividad pecuaria, para que dejemos de importar carnes como son los tratados de libre comercio con Estados Unidos, en los cuales nos ingresan carnes cero aranceles, y eso nos quita una parte del mercado en la cual nosotros deberíamos estar óptimos para poder competir. Y uno de los temas, para salirme, porque existirían muchas más de 5 razones, pero uno de los temas más importantes es que Colombia, la única forma de que podamos llegar a competir es mirando lo que está haciendo el mundo, y no seguir haciendo lo mismo sin ningún rédito positivo. En términos prácticos económicos, ¿cuál es el costo de beneficio de tener esta raza a las que tradicionalmente viene desarrollando organizaciones como Federal? La raza por sí genera el 30% más de valor que otras, y se lo digo en términos económicos. La raza cebuinas producen un rendimiento en canal entre un 48 y un 52%. En Australia está en un rendimiento promedio por animal de un 57%. Con la raza guardián estamos en un 65% en su pureza. Entonces, al cruzar cebuinos con taurinos, y este es un Bos Taurus, estamos hablando de que le vamos a dar el gran porcentaje de acumulación de carne en un tiempo menor al animal, y eso traduce en dinero. Porque llevo ya bastantes años en esto. Entonces no es lo mismo que tú implementes con una persona que acaba de aterrizar a hablar de la raza, a alguien que ya viene con una trayectoria hablando de eso. Sí. Y muy difícil alguien que la conozca, un campesino que no va a tener paciencia. Dificilísimo. Por eso es una razón más detrás de unos entes públicos en apoyar lo que a la UMATA, la misma federación, las mismas corporaciones. Mismo SENA. ¿Sí? Yo no hago parte de UNAGA, la Unión Nacional de Ganaderías, de asociaciones de ganaderas. Razón, me cobran 17 millones de pesos por ser parte de ellos y no le puedo a eso. Porque yo prefiero pagar 17 en un departamento 17 millones y yo produzco un plus de 5.000 millones. 17, se va a comentar. Es que no son los 17. Meterse en la UNAGA, y te lo digo, la Unión Nacional de Ganaderías, es politizar 100% la asociación. Los actos se están volviendo una industria de gato también. La ganadería que no produce Colombia, ya sabe más caro producir leche que vender leche. Es que las tierras en la sabana de Bogotá son heredadas, no compradas. Es un veneno. Es que no es productivo. Tú compras una fanegada donde tú quieras comprarla, no es productiva en la sabana de Bogotá. ¿Es productivo en dónde? ¿Dónde se está implementando? Guaviare. El mismo semoviente tiene que competir con la productividad, con el costo de la tierra. Tengo mis toros importados, tengo ahí mis toros, tengo mis vacas en la dorada Caldas en mi finca, y hago embriones y hago eso, pero en los embriones está un núcleo muy selecto. Eso no es para masificar. La masificación es con páginas. Las páginas en Estados Unidos están en un promedio de $70, $50 de la misma genética, y yo les doy 35.000 pesos. No, les doy en la jeta. Si cuesta un kilo de carne tanto, ¿por qué la parrilla no puede costar tanto? Pues la genética es carísima. Yo me traje los toros y lo que tú dices es verdad. Un toro da muchísima plata. Sí. Pero millones. Un toro te produce 30 millones de pesos mensuales. Sí, sí. Un toro. Trae riesgos, todos. Sí, pero Genetistas, yo 3 años trayendo. Abrí, fue el director del ICA, Martínez. Sí. Por favor, hágame el favor, háblame. Ni siquiera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos dejó de que se trajeran animales en fiebres de Estados Unidos.
yo la abrí, y eso para mí fue titánico. Claro. Titánico. El doctor Abelardo de la Estrella me ha ayudado, mejor dicho, en esto 100% millones. ¿En qué sentido? Que como el Martínez es costeño, pues entre costeños son unos bacanos. Vamos cachaco, pues uno raya ahí en ese cuento. Pero en el Cesar, por ejemplo, ahorita vamos a comenzar con unas cooperativas. Colanta paga hoy en día Colanta hoy en día está pagando por bonificación por rendimiento en canal. Para que no les guste el animal, pero sí paga por volumen de animal, de carga. Desde este punto empieza el tramo que corresponde a la quebrada, objeto de este conflicto ciudadano en la localidad de Usme. Y allí es donde termina, donde inicia el barrio La Fiscala en la localidad de Usme. Que la vendió a usted. No lo veo. Pues vamos, estamos subiendo. Estamos subiendo nuevamente. Hasta ahora vamos
segunda edición vuelve uno de los eventos culturales más sobresalientes de Colombia, con destacados invitados nacionales e internacionales. 4 días con lo mejor del mundo de la literatura, el cine, la música, la historia, el periodismo.1917年に、シャトレ座っていうパリの劇場が僕がレジデンシーしてるとこでジエンド最初にやったとこですけど、パリで
そこが移植した作品で、音楽はエリック・サティで、脚本がジャン・コクトーで、美術はパブロ・ピカソでっていうパラードっていう作品があったんですよね。で、まあすごいなんていうのかな、割と奇想天外なコラボレーションっていうか、ひっちゃかめっちゃかなコラボレーションという感じで、まあ、今聞くと全然どうがノイジーなんだかわかんないんだけど、まあ、サイレンとかタイプライターとか使ってるからすごい当時はスキャンダルになったりして、客席からもブーイングとか拍手喝采とかが入り混じれたりとかしてっていうで、たった15分の作品なんですけど、それが来年100周年に1917年だから2017年で100年経つから、それの現代版をリメイクというか、それを現代に変えたようなものを作ろうっていう話が発端ですね。Ce projet Parade for the End of the World est une performance, un work in progress qui nous a permis de collaborer et de confronter nos trois pratiques issues d'univers totalement différents, mais qui sont pour nous pourtant complémentaires et qui peuvent se répondre. Et nous voulions comme ça créer un moment de partage et où nous pouvions finaliser, formaliser un projet ensemble. Ça nous a été inspiré et puis en même temps c'est arrivé tout seul. On s'est rencontrés et on a eu envie de travailler ensemble et on a trouvé un prétexte pour travailler ensemble qui était la redécouverte de ce livret du ballet Parade il y a 100 ans. Et on s'est dit que c'était un prétexte parfait pour nous pour se rencontrer, parce que c'était déjà le cas il y a 100 ans. C'était une vraie collaboration artistique entre un musicien, un artiste plasticien et un chorégraphe. Et puis évidemment un écrivain, Jean Cocteau, qui est à l'origine du projet. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'était d'essayer de faire un projet qui n'était pas vraiment un ballet, qui n'était pas vraiment un concert et qui n'était pas vraiment un film, qui était un peu à mi-chemin de tout ça. C'est pour ça qu'on a pensé à faire une performance, et puis à force, on a fabriqué cette performance et puis on a fini par l'écrire complètement et c'est devenu vraiment une pièce. Donc ça a la forme d'une performance, ça ressemble à une performance, mais en fait c'en est pas une, c'est vraiment une pièce. C'est la mise en scène d'une performance un peu. Voilà. 前にそのシャトレザーの支配人でディレクターのジャン・ヨク・ショプラン、まあ、僕をシャトレザーにレジデンシーに呼んでくれた人ですけど、ジェンドをやることにしたのは彼ですけど、彼がなんかパラードの現代版作るってのはどうだっていうことを結構前に言ってたんですよね。でそれはシャトレザーでは実際できなかったんだけど、まあ面白いアイディアというか、それはいい企画だなっていうのはずっと頭の中にあって、で今回メイド・オブ・カルチャー・ジャポンから何かやりませんかってお誘いいただいた時に、なんかこうパリで継続的にやってるコラボレーションとその以前シャトレザーで出た話を組み合わせたらいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でそういうふうにしたって感じです。去年ね、パレード東京とパリのオペラ座の共同企画の、演奏会というかパフォーマンスの公演があって、でそれはパリオペラのダンサーとパレード東京のパビオンっていう企画があって、それはいろんな国のアーティストをレジデンシーさせて作品作らせて発表するみたいなものなんですけど、僕もまあそこに参加してて、でその縁でジェレミーが出演したダンスの音楽を僕がやって、でジェスティーヌはその前からそのパレード東京のパビオンで知ってて、でまあすごく気が合うというか仲がいいから、で実際そのパフォーマンスでもなんかコラボレーションとかしてたんで、
Donc moi j'ai rencontré Keiichiro Shibuya il y a 2 ans à Tokyo lors d'une performance qu'il réalisait à l'espace Vuitton. J'ai tout de suite été très touchée par la matérialité et la plasticité de sa musique, c'est ce qui m'a tout de suite donné envie d'en savoir plus. J'ai rencontré Jérémy Berlinguer en parallèle lors d'un projet organisé entre le Palais de Tokyo et l'Opéra de Paris, où il était invité à réaliser un projet avec les artistes du pavillon. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler ensemble. Et puis on s'est retrouvés à l'opéra parce que Keishiro avait un projet avec un peintre qui s'appelle Aki Kuroda, qu'on aime tous beaucoup. Et donc on s'est retrouvés à faire à moitié un teaser pour Aki et en même temps un peu cette histoire de session, et puis de toute façon on avait envie de travailler ensemble et c'était super. On était très enthousiastes à la fin de cette session et on s'est dit il faut absolument qu'on fasse une pièce ensemble, et puis on discutait de ça, on discutait de ce qui nous touchait en ce moment, on parlait beaucoup de ce monde d'images qu'on avait envie de mélanger à la réalité, comment le corps il se comporte, comment il a comment on peut dire, des images résiduelles qui continuent de vivre en lui, le fait qu'aussi il y a une addiction un peu à des images un peu morbides quand même, qui passent sur internet, etc. Alors, le projet Parade de 1917 est une œuvre assez complète et totale, qui réunit plusieurs univers et qui est surtout une réflexion sur le contexte politique de l'époque, qui est une œuvre très très engagée, qui va vraiment parler de son temps et questionner les problèmes actuels. On retrouve aussi beaucoup de fantaisie et de liberté à l'intérieur de cette œuvre. Ce qui est essentiel également, ce sont la fusion de plusieurs univers artistiques, d'artistes très différents, comme Picasso à la peinture, Cocteau au texte, Erik Satie à la musique et Léonide Massine pour la chorégraphie. Donc c'est vraiment une œuvre totale qui mélange différents aspects et différentes couches de lecture. C'est une pièce très importante pour l'histoire de la danse, mais c'est aussi une pièce très importante pour l'histoire de l'art contemporain. Donc c'est vraiment un moment où les arts se sont rencontrés d'une manière, et puis il y a ce mot qui est sorti, surréalisme et tout, et puis ça a amené le mouvement dadaïste et tout. Donc c'est vraiment une pièce très fondatrice, très 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 importante. Et puis il est arrivé en me disant écoute, c'est les 100 ans de Parade l'année prochaine, il faut qu'on fasse Parade. Et on s'est tous dit mais voilà, c'est ça, c'est notre prétexte. Ça collait complètement à ce qu'on voulait faire déjà, et à ce désir de vouloir collaborer ensemble. Et du coup, ça a été d'abord complètement un prétexte. なんていうのかな、今でいう割とメディアコラボレーションというか、各々が好き勝手にやってんだけど、なんとなくテーマは共有されてて、よくわかんないコラボレーションなんですよ、簡単に言うと。だからこれ成功してるのか失敗してるのか非常に微妙というか、なんだけど成功してるコラボレーションを下敷きにしたから、
それのリメイクというか、それの現代版とかモデルが成功するかっていうとそんなこともないと思うのと、逆にその破綻のあり方っていうのが割と現代的だなっていう気は僕はしてて、だから元ネタというか元にするにはいい材料だなと思ったんですよね。L'œuvre Parade de 1917, pour moi, c'est une œuvre composite qui questionne le monde contemporain de l'époque et qui dérange aussi par son existence. C'est une œuvre qui a beaucoup choqué de par son contexte politique, mais qui continue à avoir une résonance 100 ans plus tard et la réactivation, je trouve, fait écho avec ce qui se passait à l'époque. Voilà. C'est là qu'on s'est mis tous à faire nos recherches sur Parade et on s'est rendu compte à quel point c'était passionnant de se documenter là-dessus. On est tombé sur le livret de Cocteau, on s'est aperçu que ce livret de Cocteau c'était un livret qui avait été évincé du projet, c'est-à-dire que c'était quand même le projet de Jean Cocteau, mais il n'avait pas une grande considération de la part de Picasso et de Satie envers Cocteau, parce que c'était pas encore l'artiste confirmé qu'il était, il était un peu mondain et tout, et ils ont enlevé son texte et ils ont fait une pièce, ils en ont fait un ballet en fait. Ils ont gardé la structure un peu et tout, mais ils ont enlevé son texte. Donc pour nous on s'est retrouvé avec ce texte, c'était presque comme un artefact. シナリオは使われてないから、今回の場合はすごくシナリオは使ってて、映像を作ってジェスティーズにボイスリーディング全部してもらって、それを全編でこう音楽の要素で使ったり、あえて原作とは逆にシナリオを対応したりっていうこともやってるし、あとリズム構造はほとんど全て一緒だから、表紙も一緒だし BPM も一緒だし、多少の伸縮とか多少の繰り返しはあるんだけど、基本的にはほぼトレースしてて、見る人が見たらあっていうぐらい分かると思うんですね。でそれはなんかある曲下敷きにしてメロディー変えるとか和音変えるとかっていうことだけだったら別に全然簡単なんだろうけど、全然全く別のことである音楽のリズムだけ守るっていうのはすごく作りづらいというか、めちゃくちゃやりにくいことなんですけど、そういう不自然さっていうか不自由さっていうのを貸して作ると、逆に全然違うプロセスで元のパラードみたいなものになるのかもしれないなっていう予想が僕はあって、まあ結構それを自分に貸したんだけど、それをめちゃくちゃ後悔しましたね、後で。すごい大変で難しくて、なんでこんなことをやり始めたんだろうと思ってすごい後悔したんですけど、その制約がある中で何ができるかっていうことが今回のコラボレーションの大きなテーマかな。Donc avec Jérémy Bélingard, on a beaucoup travaillé ensemble en amont sur la création à la fois de la vidéo et à la fois de la chorégraphie, puisque très tôt j'ai voulu inclure en fait des éléments chorégraphiques dans le travail de vidéo. On aurait pu dissocier les choses de manière très frontale entre musique, danse et vidéo, mais en fait on avait cette envie aussi de brouiller les pistes et de mélanger les médiums sans pouvoir forcément reconnaître qui a fait quoi. D'où les enregistrements du livret que j'ai effectué pour donner à Keiichiro pour la musique, également la chorégraphie que j'ai voulu filmer pour en avoir une trace à l'image, mais aussi dans le choix des objets comme le mégaphone qui est utilisé sur scène ou la machine à écrire avec une esthétique particulière. On est vraiment dans une matérialité sonore qui fait écho à la matérialité de la vidéo et à la matérialité du corps. Donc on a comme ça une seule ligne et un seul concept traversant. Le processus としては僕がパリに行けるのはすごく遅れててというか、その前はすごく僕は忙しくて制作に取り掛かれるのは結構遅れたんですよね。でまあシーンが実
実際はこれ 6つの楽章でもないんだけど、まあ、断片からできてて曲はなんだけど、今回4つ目の途中ぐらいで終わってるんですけど、1から始めてできたものから MP3 に書き出してメールで2人に送って、で2人でディスカスして、ジェレミーはジェレミーで振り決めて、でジェスティーナは映像を作り始めてみたいなことを遠隔でやってて。Comment créer de la danse sur ce projet? C'était un peu compliqué parce que on était parti sur quelque chose, je le disais tout à l'heure, de l'ordre de la performance avec beaucoup d'impro et tout, et puis en fait on s'est rendu compte qu'on avait des idées trop précises sur le sujet, on avait vraiment quelque chose à dire, sauf qu'on avait eu du matériel très très tard, notamment la musique, la vidéo et tout, et on se mordait un peu la queue, on savait pas trop comment c'est, qui initie le mouvement, est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est avec la vidéo qu'on va créer ça et tout. Donc on crée chacun nos fragments dans notre coin, c'était pas mal, comme chacun son petit journal justement, journal de bord. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le texte et puis je me suis quand même inspiré du texte et j'ai voulu créer des micro-fragments, comme des petites allégories, pas du tout chorégraphiques, qui étaient plus de l'ordre du théâtre ou même presque de la pantomime. Et puis évidemment, chacun, on a tous nos gestuelles particulières, donc j'ai utilisé le naturel de ma gestuelle pour me promener entre ces petits bouts de fragments et pour créer ma narration aussi. Donc c'était quand même une énorme... l'idée c'était de faire un bout à bout et se faire se superposer les choses les unes aux autres. Presque de faire deux chorégraphies en même temps, comme si ma main elle était dans une ville et il se passait ça, et mon pied dans une autre et il se passait ça, et mon ventre il se passait quelque chose en même temps. Donc je sais pas comment on peut décrire ça, mais j'avais envie d'exprimer plusieurs réalités en même temps, comme on a parfois dans le cerveau. On peut tout à fait être en train de faire quelque chose de l'ordre de la tâche ménagère ou du quotidien, c'est-à-dire à la vaisselle ou ranger, et puis en même temps écouter de la musique, être dans la musique, et en même temps penser à quelque chose en même temps. Le cerveau, il est capable de ça, de faire plein de choses à la fois comme ça. Et j'avais envie que ça se traduise dans le corps. La vidéo n'intervient pas comme un décor, mais plutôt comme un paysage mental qui vient se superposer, donner une couche de lecture supplémentaire à l'œuvre. Et j'ai décidé de recréer un dispositif immersif, à savoir le rideau de scène de Pablo Picasso qui est d'une taille monumentale, et la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment ressenti ce côté immersion dans l'image de par sa taille, et c'est quelque chose que j'ai voulu reproduire dans la scénographie du spectacle. Avec les tapis de danse qui se déroulent en fait du public jusqu'en haut de l'écran, donc en un seul morceau, comme un geste artistique qui vient inclure le public dans la performance, puisque notre souhait était vraiment que le spectateur se sente concerné par l'œuvre. J'ai imaginé le dispositif vidéographique et l'installation de Parade non pas comme un décor, mais comme un élément actif du spectacle. J'ai voulu relier plusieurs niveaux de réalité, mais qui se rejoignent tous dans le même thème et dans le même univers. Mais j'ai voulu faire fusionner plusieurs niveaux de réalité, en passant par plusieurs couches technologiques, puisque c'est un spectacle qui questionne cette idée de la technologie en soi. Par exemple, j'ai pu refilmer des images de projection Super 8 dans des miroirs qui se démultipliaient à l'infini, où finalement l'image elle-même était complètement perdue, mais on avait des reflets et des ombres qui venaient suggérer son apparition. このサティが作ったこのパラードの音楽っていうのは、なんていうかな、スカスカなんですよね。こうオーケストラなんだけど音がびっちり埋まってるわけでもなければ複雑な音が鳴ってるわけでもなく、
ていうかね、極端な単純さみたいなのがあって、で多分彼が表現したかったのはその究極にこう滑稽な空虚みたいなことだと思うんだけど、それをトレースするっていうか、それを違う形で表現するのはやっぱすごく難しくて、ただ今の例えば電子音楽っていうかエレクトロニックミュージックでもすごくこうダークで内面的なダブルステップもあれば、本当の空虚さみたいなのを徹底的に追求してるベースミュージックみたいなのもあって、でだからそのベースミュージックっていうかバブルガンベースみたいなものは少し取り入れて作ったところはあるかな。なんかその空虚さを今の手法とか今のテクノロジーでどういうふうに表現するか。だからいわゆるいい曲にならないっていうか、こう普通にいい曲に持ってかないけど面白いみたいなところをやるっていう意味では結構チャレンジングなことをしたなって気はしてます。今回彼らの作品を見たときになんかね、突然別の世界とかリズムに巻き込まれちゃって、19年前に僕もパラードっていうのをアンジェラン・プレジョカージュと一緒にオペラ座でやったんですけれども、なんかそういうのが頭にあったんだけれども、でもまるっきり彼らの世界、渋谷君たちの世界っていうのは全然カラッと違って、別の世界に行ってしまった。On commence tout de suite. Pour moi, le spectacle a été un grand moment de fusion entre nous trois, une énergie très très dense et très fusionnelle. C'est vraiment au moment du spectacle que les choses ont pris forme et que Jérémy a vraiment dansé, que moi j'étais vraiment dans mes images, à suivre la musique, à écouter, à être attentive de tout ce qui se passe, et on a pu ressentir une grande attention, à la fois une attention du public qui venait nous donner de l'énergie sur scène, et à la fois une attention à l'autre et à chacun ce qu'on essayait de développer. Donc il y avait beaucoup de regards, de complicité et de création à trois. C'était vraiment une création à 6 mains qui a pris toute son énergie au moment du spectacle. Et je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu inédites visuellement, qu'on a réussi à fabriquer. Peut-être aussi dans l'ordre du concept, je trouve qu'on a fait des choses qui sont assez inédites quand même. Tout existe, hein, mais on a vraiment été chercher dans l'expérimental, très très loin, et puis on a quand même réussi à construire une narration et à raconter notre histoire, et je pense qu'on peut la comprendre. Maintenant, dans la forme vraiment très précise, je pense que ce serait super pour la prochaine fois, on va jouer, qu'il y ait une réécriture, et puis aussi pas qu'une réécriture, qu'on puisse nettoyer notre travail en fait, parce que on est dans quelque chose de très brut.
作品自体がまだ完成してないから、また別の場所でレジデンシーして引き続き作ってまず完成させるってことと、細部をもうちょっと詰めようってことと、あと映像に関してはこれ全部 AR 化してプロジェクターとかなしでやるように最終的にはしたいなって話はしてます。だからただこの形で、このフォーマットでもう少しパリで何回かやってもいいかもしれないなとかってことは話してて、で僕が帰った後に彼らが資料とかまとめてなんかいろいろオファーとかを整理したりとかする。だから継続的なプロジェクトをしばらく継続的なプロジェクトとして考えていくって感じです。La répercussion sur le tableau, sur le grand tableau derrière. J'ai beaucoup aimé. Et ce qui est très extraordinaire, c'est quand même la manière dont interagissent les couleurs et les projections, notamment de lumière rouge, sur ce corps qui tout à coup devient comme lui-même un objet virtuel. Et il y a donc là un jeu sur le virtuel et le réel qui est proprement enivrant et vertigineux. Du point de vue du danseur, de ceux qui faisaient de la lumière, le son, tout m'a plu. C'est vrai. C'est très vrai. Merci. とても良かったです。なんか自分の人生の縮図と葛藤を見てるので非常に感動しました。Et très poétique à certains endroits, que justement la danse, si on se met dans une perspective de fin du monde, peut aider à trouver des repères, etc. et peut être rassurante. Et du coup, il y avait des bons moments. J'ai beaucoup aimé la scénographie. En fait, je pense que non, la collaboration était vraiment parfaite, vraiment intéressante. Et cette condensation de choses visuelles, sonores et même la danse, il y a beaucoup d'informations qui me bousculent. Donc je trouve que c'est le moment, il était parfait pour voir tout ça, parce que ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a beaucoup ouvert sur plein de questions en fait que j'avais moi-même par rapport à moi. Il n'y a pas de fin au monde, il n'y a pas de fin du monde, donc il s'agit d'inventer des parades. Ce sont les artistes qui sauvent notre civilisation actuellement en construisant une osmose entre les arts pour produire une parade, c'est-à-dire repousser la fin du monde, nous permettre de réinventer dans cette poétique superbe les conditions d'une coexistence. Merci. Merci à vous, bonne soirée. なんかドキドキしちゃった。で、すぐにねアトリエに帰って僕の仕事をしたくなりました。その間僕はいろいろ人の作品を見てる時にいつも自分のことを考えながら自分の世界にまた帰ってくるんですけれども、もう完全に彼らの世界に飲み込まれていったという、そういうことはね本当に僕にとってはあんまりないんだよね。そういう経験っていうのは。だからとっても嬉しかったですね。またもっとどんどんとこう発展していくんだろうけれども、何ヶ月か後の結果を見て楽しみにしてます。
construyendo durante 5 años. Para poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No. Deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Hombre, pero el pueblo vota, ¿no? Vuelvo a lo mismo, vota, pero vota sin libertad de pensamiento, influido con los medios que dicen de difusión, que son de persuasión. Los medios de persuasión, ¿verdad? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no.
Va a ser la gran presentación de esta memoria que llevamos construyendo durante 5 años.